إن الحمد ونعمة والملك لا شريك لبيك لبيك اللهم لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد ونعمة والملك لا شريك لبيك لبيك اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد ونعمة والملك لا شريك لبيك لبيك اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك التكبير 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 الله فوشيان سبا إن شاء الله أمي لبيكان فلاني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام mi ala la yɛrɛ bɛɛ ma cɛ ye ala k'a fɔ k'a ye duwawu min kɛra n'o dira mɔgɔ min tora olu min na ala bɛ hiji fɛnɛ sababu ma donc a ka ca ala fɛ inshallah n'ala y'o duwawu min na mɔgɔ min ma kɛnɛ nin kan san wɛrɛ ala b'o se k'o kɛ buruku la o sababu yɔrɔ yɔrɔ ala k'o sababu la tigɛ donc an b'a fɔ silamɛw an bɛ pɛrɛn n'a ye mɛlɛkɛw b'an cɛ ma ala yɛrɛ b'a kama ka n'a sise n'ala sɔnna k'an ka duwawu jaabi ala b'o kɛ labɛyik allahumma laka labɛyik لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك لبيك اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك لبيك اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك التكبير التكبير ثم التكبير Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Comme nous l'avons dit dans notre programme, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Et dans le programme, il est dit que nous allons bientôt vous présenter nos pèlerins qui vont visiter des interventions. Et en tant que bons africains, avant de commencer cette séance, nous allons d'abord demander la voix d'abord au doyen d'âge qui va d'abord bénir la cérémonie et ouvrir la porte pour que nos ustans commencent la manifestation. Mes frères et sœurs, je parle en tant que doyen. Je sais que le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, nous sommes de même père et de même mère. Si
C'est une très grande joie pour moi de prendre la parole et de remercier tout le monde, nos sœurs, nos femmes, du moins nos époux, nos enfants et nos heureux pèlerins qui sont revenus de la Mecque du Hajj en très bonne santé. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. J'ai un souhait ardent que celles qui n'ont pas eu la chance cette année de faire le Hajj, que l'année prochaine, Inch'Allah, que Dieu leur donne les moyens, la santé pour qu'ils aillent faire le Hajj. Je vais terminer par un dua, par Salatu al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا آله حق داره بدار عظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Au doyen d'âge pour ses doigts, ses bénédictions. Quand elles ont ses prières, dans lesquelles elles ont nos vœux. Maintenant, nous allons inviter sur place ici nos deux pèlerins, M. Keïta Mamadi et M. Sidibé Mohamed, s'il vous plaît. Dieu nous a permis cette année d'avoir 3 pèlerins et une pèlerine. Et malheureusement, le 3e pèlerin est actuellement à Abidjan parce qu'il a perdu sa mère. Et ensemble, il faut que nous fassions des doigts pour cette dernière samedi, M. Soumaro Moussafa. Il allait à Abidjan jeudi pour assister aux obsèques de sa mère. Sur ce, les deux ici présents, pour ceux qui ne les connaissent pas, juste le premier pèlerin, c'est M. Mamadi Keïta. C'est le porte-parole, disons, des doyens d'âge et Amia. Et en côté, nous avons notre infatigable Oustad. Si je pouvais dire la radio Amia, tous ceux qui suivent Amia chaque matin vont entendre cette voix. Il s'agit de M. Sidibé Mohamed, résident à Izoé, mais disons ici à Hambourg. Et sur ce, il y a une dame qui a accompagné les 3 messieurs cette année à la Mecque. Il s'agit bien de Mme Bama Fatimata. Il s'agit de mon épouse personnelle, mais compte tenu des situations, elle assiste ici en bas. Et sur ce, avant qu'on nous dise d'abord, je ne sais pas si c'est des commentaires ou des témoignages, nous avons donné d'abord la parole à M. Keïta Mamadi, qui va vraiment nous entretenir pour un moment. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة أم بدي مسلمة أم بدي كل مسلمة يا فليلا. J'ai sauté une étape, c'est-à-dire qu'en tant que musulman, on peut commencer quelque chose aussi facilement après la bénédiction du doyen, sans la lecture coranique. C'est pour ça que j'ai convié ici le frère Touré, qui monte avec nous sur le podium pour pouvoir lire un peu quelques versets. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur Touré est là.
y a Haj Sidibé qui va faire la lecture coranique d'entrée et après nous aurons une petite presse après le commentaire des ustads de M. Touré. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طواها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فكان لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فانكروها فدمدم عليه ربه بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله شنين كنا دام على الله بقول مدام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci Oustaz Sidibé. Nous donnons la parole à M. Keïta Moradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais parler en malinké, je pense. Voilà, puisque moi, je m'en vais maintenant. En bas de ma slamaou, Adam na ambam so makro. Adam na ambadi ma musuma uma. En furu nyogo, anan deu. Kana bla ambadi slamaou frana. An faw bɛ yan an kɔrɔw bɛ yan an dɔgɔw bɛ yan an denw fana bɛ yan ayiwa an b'a fola silamɛya foli la n'o ye foli min ye an kuntigi an kiladen nɔrɔmaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ye foli min bila an kɔrɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yani mbe dodi dai ma fro mba fe ka irela ka wala e kuna jado ka anu yen amo nan ni tagala mo nan na karamo den krimban u jema. Alors yani nye dangali ka formena kuma do ma o sila ala diri fro ka sila dara ka nya o hatte ke bale ala nyon kan benye. Donc maintenant, kuma di Oustaz Mohamed Sidibé ma avec doa ou doa nya floka sur nan min ben fa mono daima inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وافق من شاء من عباده لحج بيته الحرام وأتم عليهم نعمه بأداء مناسك الحج. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا جليلا الذي يليق بجلاله وكبرياته. ثم صلوات ربي والسلام على من لا نبي بعده، حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وشفيعنا وإمام المرسلين الذي أرسله الله إلى الناس كافة وأرسله ليكون رحمة للعالمين. صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلا يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. kuma te anu buru kuma ambadun cheka kuma di ambe ala tandu chugum na kasora be du kuma kono. Alhamdulillah, ala tandu kela masami ka amfara non kaya ube ala taala kan ne mali kum bela jen bu karama chugum na amba ala tandu kan ni on chama bla shi kono ala mo kala ala kana ni ke ala bayi o ko fe kasora tu ke chidi Muhammad ka alayhi salatu wassalam ambe min kosla kani ambe koko kala Kili Muhammad alayhi salatu wassalam ali dirla kan beke abu fuli ma ko sunna amba Allah taala tanu ka amba lu sunna o ka am fatu ka oti minin ko fa am islama bela je ni fuli islama ya fuli e albisa amba Allah taala dili kana min ka di ali Allah taala erenye ala min ka nimbla anshi kono kamo nandi amma nyinani Allah taala ka je amala dili ka sangare dama ka mogodi amma fenani iji na tola minka chaka tininka ala mo kala. Alhamdulillah ulati ni ko fe ambe be la de ni foli islam ya foli kana yi utmana kuma be grand frère bulu oni anya ala haji bulu albi sala be sabama fota ni keta ula la men ko nyima ala o jambe la de ni ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa sirama jama'an dɔgɔ tɛ na kan no bɛ aywa n'a ye jɛna sa n bɛna foli di an badima bɛɛ ma badimaw ye jɔn ye min nana kafa an kan ka an na ala deli ja an bolo i kɛla ivoirien ye o i kɛla laginɛka ye o i kɛla malien ye o i kɛla burkinabé o normalement an bɛ yɔrɔ min na nin an tɛ nationalité ɲinina tun identité crème ben en bebro yambi wala islamaya identité ni bola jamana normalement quand ta ko ni tu am islamaya identité ni ala o dama ala antoka ala ambro do no ambro ala islamaya jirwa aywa badin an bola fe an ga sira de la fe kambe to ala nyalala ala ka bumbaka ala ka noya nye antagala fana ala sela la baraka la ala hina la fana ay baran noya nye amada fana ma aka nyuma la sile ay kaya aywa anyuma tagala anyuma sile ala ay bara fana noya mbulu barani ala na bema ala kan sininya sigiye ala kan sininya sigiye anema ala sana sa fleu bema Jani muso saya pleu kulan roma ala nema se bema aywa an ko ni dala surunya burma parce que tana janya wati manja amrutu ame duawu dona baden benya jani muso krentu mana madame Bamba Fatmata ale sigin bayan ale ne tagala ku kelena aywa mamula ko sa ala baraka ala matuma foi la sama comme tumba afara tu minango bara noya lambro amba nyina baden fana befe ou bien ala taala fe ala noya baden benya ala be sama ko mat kata nyala ala ka bombaka habjaga kenema ala dama si ala dama kenaya ala dama limanaya ala dama wakalaya fana ala dama parce que chokoloba la kuma kan tumba ya turukoro kunanga ala dir hajjala anya ala dir wakya fana na
parce que moi bantema ala be assez dauma mais niki ibla jato do bola était tratou oloko sala wakara dama mo be français ta nya ba la dasikrin krekre don ka kenyoka ka fa kometra adi alama ala do nimambo note ambe sida minani be mo shamambe abina kala demseni peut-être sani bisban sani loro ni jate bo wori da minti nan entrela akasha ni hidita wuri mais peut-être ko wati la fana ala madnya kanita donc be min na badin perfect tani muso aya nyingeta na ka nyingeta ay bala deli ala bana ite men ka barake ka trabe muma ali bisala no yanye ali bisala no yanye ni ka me yoro ko ke baraka mali ben muso baraka mali bambe ko fe ala muso baraka ma dam pema en furu noy ala encore ngombulu ala an Jesus ma ngokoro ala an wanya ku ngona urede mi fana mabru kay la kana kay kanyere kay kan koy ala oke sini kana ala dan naima loni nafama ani adiga nafama ala dan naima an wuro boy fola simina ala dama wuro boy mi fana mankoro ya kan laban kunma di am bema ala okanye kan laban kunma di am bema ala okanye kan laban kunma di am bema ala okanye adina ala kan bela sulabain ala kan bela sulabain aywa mina kuma tuti samme mina min fo bade nyina nimba gbaya aya jija ni alaka ahadira di ngoy masanato ni biro nyum bankuna aya jija aya kafa biro na parce que mandi penye ko kala bokena ma ko lobe tagala mais asere ka bon katara kringere nan anu ye profine ibeta sura fratin krempele be groupe dola ni nyado na be ka avec consulé là ouais nyado na be ka avec consulé là doya ma na be ka avec consulé là ala kisuma na ibeta fana na sebe mo mi ma ko forcer parce que ala ma sekene bi ala ma hakri ma wati la na sebanya na ni ay muso fana be se katara non fait a sere ka bon o ba ko do ko chama no ayma parce que ni mbalma tie muso to menon fait ay ba ko la wati ba i muso ni ka ko mo bo na ko muso te ay kala ko ma mo fla do be frafina an akala muso e force alera ko masa ko ka nyoso masa atmedene mais mi ka fana yoro bada an nanka tawafu ka non fait ante se ka non na parce que al ku muso te o arabu na muso le betara ay be saki blay kana muso be duru na ko fait et puis avec tramala mo si te se ka do non te parce que ko do bala fana ala an kiso ma nay kunna noma e be duru mun ka fara chamanga lo na de parce que do ka ni restro ka bo hotel la kata mina hotel ti ko ma community bisaba mais ka leri saba peut-être an leri bisaba le ka soro ka sey ouais balisi fana me muro kala kan police te anglais kamena be anglais ka fala me police te anglais kamena français anu to kuma to ma dura ka anu fana to kuma to fana ma e bena fokan mana fora buka no fana tera buka mena tu vois do be ta ko do tro wati dula akingini ka bon ta la maliam su ko ba ju kan nin patulut mena on fait maliam muso ni segala aka maliam do ko ne ra kalongo c'est ne folo tu akom baden ne ra lonta mola ay sabare ay ndemete ka sen sero la tununa mais secrétaire tu ni patutula umra la fana ta la do fana ye koko krengren fe ala te se katrama bon na bila mo krembele no lola ko afatu amana se ka mun ganya man te se ka fo ganya fana ante no kamena anga nyinga bamananga na te bamananga mena bon peut-être ta sura awsali be mais muso ni ka singren ta ya na boya ka se salin kuna peut-être abise ka multi bisa ba ko ta ta fuga ono ka tugudi oloko so ala ya ndeme ni mo mi be ta sanato ali kana fo benna me bina biru ko mo so bon anu ne ba fe ka tra nyina o bo sebe ko fa abise ka réunion do ka nyon so hakila amise ka ta groupe mo fe ay bo groupe choisi et pas être nyon fe na être la nyon fa be ko chama fo ila abai de ko chama na parce que il dit la fanantala arafa lokren ko do fola mo ko hiji tinye bo ado se balanya avec ta jangoro la mo do ka wona na ibe nyon fe rabu ay be ta la fe ne kan ka sabla li kan ka pousser ka tra na ibe do ye surombola pour que tu crampes au kana foigo mais ni akata la ke il est pas de taille donne bitigita oloko som vraiment ne reka ke mais nta fe moya ka kana anga na ndu noma il se ki do to mais kini do ko noma ay tra noma fa be ko chama fo la be se ka nyon de men ko chama na
aywa hakri min tun bɛ fɛ ka yira la wolobo ye n bɛ an n'a cɛkɔrɔba fo la monsieur Ba n baden dɔ fana bɔla Musta ka na le grand frère Keita mɔgɔ caman k'a la ale tun bɛ yan sigibaga le ye ani dɔgɔcɛ Seko n'a la famille bɛɛ nana ka bɔ Musta ani communauté fɛn fɛn bɛ yan Worodugu comme on appelle Odinaka la groupe les Guinéens les Maliens les Burkinabés j'ai dit que identité tan na y'a fɔ ko silamaden ala silamaden bɛɛ fo fɛn fɛn n'a ye burula ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na yan ala kɛ bɛɛ ma bara ye a ye sen dɔ la kaba kaba k'ala bɛɛ kɛ ma bara ye ala an yafa ɲɔgɔn ma ne kɔni bɛ yafa deli la fana mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ bɛɛ fɛ cɛ ni muso parce que mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se k'a sigi k'a to don ɲɔgɔn na longere n'an bilala mɔgɔ min na o ye tigi yafa ma ala ni kira kosɔn an ɲinige tɛ mɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ ayiwa n tun b'a fɛ ka mina sa i ma dala surunya bolo ma wolo bo salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Encore une fois, merci à Doyen Keita pour son intervention. Et ce que moi je voulais encore une fois rajouter, le Hajj n'est pas un fait de sorcellerie qu'on doit toujours cacher. Nous demandons à tout un chacun, pour revenir encore sur ce que Keita a dit, ce n'est pas une question de Guinéens ou de Maliens. Toute la communauté musulmane, tous ceux qui souhaiteraient l'année prochaine faire le Hajj, qu'ils contactent Doyen Keita. Discrétion rassurée. Pour qu'ensemble nous puissions organiser. Parce que cette année, nous avons eu un peu, je ne dirais pas des désagréments, parce qu'il fallait chercher un groupe de ce côté, l'autre groupe de ce côté, un vient à 9h, l'autre vient à 11h. Pour épargner suffisamment de temps l'année prochaine, nous prions vraiment toute la communauté. On aurait souhaité que ce soit l'année prochaine, Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Burkinabés, tout le monde ensemble, pour que nous fassions ce voyage. Et que la réception soit une grande réception pour une bonne fois. Sur ce, nous allons donner la parole à l'infatigable, à nos chers Oussaz, Sidibé Mouabat, pour qu'il nous fasse un peu une intervention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وافق من شاء لعباده لحجه البيت الحرام وأتم عليه نعمه بأداء المناسك الحج بأمن والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرد الحجاج إلى بيتهم السالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حج وعاد مطهرا من ذنوب والآثام اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما عاد عبادك من بلدك العالمين عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون إن تقواه أربع بضاعة للتجارة وخير ذات للقيامة وحذروا معصية الله فإنها شر بضاعة يحتجر بها وقد كاب عبد فرط في عبادته وأطاع معصية ولقي ربه على ذلك بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله سلامو أمي الله تعالى تنو كالا تنو ni akama sayaye kala tanu na kasi bela jeni kala tanu ala mi jena ka anu ke slamaye kaba fana ka an fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ bɔ ana ni ale Alahu Taala ka nɛma ye ka taa ale Alahu Taala ka liyɔrɔmabɔw heji o bɛ Alahu Taala ka nɛma le ye k'o di an silamɛw ma o bɛ Alahu Taala ka fisamantiya le ye k'o di an silamɛw ma an bɛ Alahu Taala deli o yɔrɔ la mɔgɔ min n'u taala ka kɔrɔ o ni kula min n'u taala o ni minnu yɛrɛ matara fɔlɔ ka Alahu Taala deli ka nin heji ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye Ala m'o kɛla kamasɔrɔ heji fɛn ni a bɛɛ tɛ se ka ban fɔ la walahi i ka fɔ cogo cogo la i tɛ se k'a fɔ f'i yɛrɛ ɲɛ bɛ taga k'a ye
wallahi ni sela heji yɔrɔ la wallahi a ka jugu ka tɛmɛ duniya ko bɛɛ lajɛlen kan a ka di fɛnɛ ka tɛmɛ duniya ko bɛɛ lajɛlen kan i bɛ se k'a ni min la ɲɔgɔn ma jama ko boro ma fo kiyama lɔlo sinon i jama siyala ko la cogo cogo wallahi a tɛ heji bɔ ni k'i yɛrɛ filɛ k'i yɛrɛ ye misiri kɔnɔ alikaba n'a la bonya n'a la ko olu ka taa kibaruya ye waati bɛ se wallahi dale bɛ tugu mɔgɔ tɛ se ka don cogo min na sinon yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de fa o tɛgɛni ka bɔ a la heji kɔnɔ ko caman bɛ yen nka ni Alahu Taala k'an da se minnu ma an da bɛna se o ma an bɛ Ala deli ni deli ka min ye kuma daminɛ na laban Ala kana an foyi to nin kunfa la wallahi mɔgɔ minnu bɔla yen ka kɔrɔ n'i ko to ko jɔn bɛ taa olu bɛ taa ka tɛmɛ mɔgɔw kan minnu ma taga fɔlɔ parce que munna ko min bɛ yen o k'a ye ka ban parce que munna nafa min b'a la o k'a ye ka ban heji n'Ala k'a d'i ma n'i bɔra i bɛ taa i bɛna se yɔrɔ la min bɛ mikatu ye n'o sera dan ye bɛɛ b'a lɔ a bɛ fɔ bɛɛ b'a lɔ yan mɔgɔ foyi tɛ tɛmɛ lɔ yɔrɔ nin kan munna a bɛ surunyala ko dɔ la munna ko dɔ bɛ yen a b'o magbɛnna o bɛ mun ko de ye premier d'abord i bɛ fa nin kɛra ni min na i b'o bɔ o yɔrɔ de yɛrɛ i b'a ye ko bato daminɛ la o yɔrɔ la musow olu bɛ to a cɛ fani na min bɛ sutura ye nka cɛ i bɛ fani bɛɛ lajɛlen bɔ min kɛra ni ko n'a k'i la hiramu fani ye ile min bɛ yen san 30 san 40 wallahi hali tɛ sɔn k'i la i la yɔrɔ la ni kurusi t'i la o yɔrɔ la sisan k'i bɛ kurusi bɔ ka fɛn wɛrɛ minimini ma min tɛ kurusi o yɔrɔ la i b'a dɔn sisan jan bɛ gbɛrɛla ko dɔ la ko min bɛ yen wallahi min bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ ko ye halisa an bɛ Alahu Taala deli Ala ɲɛsiranɲɛ min b'o la k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛ la n'a bɔra mikatu o la a b'a i la haramu fan ta ka kuma se ka don Maka kɔnɔ n'i donna Maka kɔnɔ sisan haramu fan o b'i la a bɛ mun kɛ n'a yi ka donni bila o yɔrɔ la a yi nana bato min kama bato daminɛ la dɛ o de kosɔn heji bɛ bato le ye min ka bon ka tɛmɛ bato caman kan heji bɛ bato le ye min bɛ mɔgɔ ma surunya Alahu Taala la ka tɛmɛ bato caman kan i ma lacɛla kumakan mɛn a ka hadisi seliman kɔnɔ alayhi salatu wa salam min nana Sahih Bukhari kɔnɔ a ko alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna ko haji min bɛ yen ni Alahu Taala k'a minɛ min ma tiɲɛni k'a la heji kɔnɔ falam yafsu walam yarfus a ma kafoɲɔgɔnya kɛ a ma tiɲɛni kɛ haji kɔnɔ o tigi la haji o sara foyi t'o la ko arijinɛ subhanallah an bana su min donna an bana su min donna sunkalo tile 30 n'i k'a kɛ tile 10 premier jurumu bɛ yafa o la filanan o bɛ kɛ jurumu kafari ye sabanan a nutq min Allah o bɛ kɛ Alahu Taala ka kanhɔrɔnya ye minnu tun kan ka don ta kɔnɔ k'o bɔ yen k'olu ladon arijinɛ kɔnɔ n'an k'o to yen